الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا واجعل أعمالنا لوجهك خالصة واحرم الشيطان حظه ونصيبه منها وتقبلها اللهم منا بقبول حسن وأنبتها اللهم لنا نباتا حسنا تجمعنا في ظلالها إخوانا متحابين على سرر متقابلين في أعالي جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيولانا ببلي سورة البقرة كنو آية كما أني آية بكونتوني كونتونانا آية مكونانا ني الله تعالى بيامر دي على كرام صلى الله عليه وسلم كم موجينا سرامون في جماجينا سرامون في afana ka jigi o sira kelen fɛ ana ka sahabaw ka jigi ɲɔgɔn fɛ. Kunu walanda la an tun tɛmɛna ni aya in na an ye dɔ fɔ a la n'o de ye k'a fɔ Kurɛsiw tun kɛra jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen tun bɛ olu bolo. Matɔw bɛ tɛmɛ sira mun fɛ o tun tɛ tɛmɛ o sira fɛ. O kuma in na riwaya minnu y'a lankali o y'a lankali lankali cogo fila la. Dɔw ko o Kurɛsiw tun tɛ taa Arafa. O b'a fɔ ko Arafa taali o ye maa wɛrɛw ko ye o bɛ taa jɔ Muzalifa haramu dan na o tɛ taa Arafa kɔnɔna la.
قال الله تعالى على صلى الله عليه وسلم يا مريم أكتا عرفة جو أكبو عرفة كان مزدلفة كسرك بمزدلفة كتا مينا كود فول آية كنا لا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ابن كثير رحمه الله ابن الله علي أكد تفسير كنا لا تاني شوية لا وشوية كلام فنا لا ابن جرير الطبري مي تفسير كلاو بفاي ني أفناك غافي كنا لا جه عليهم سبانتي نابو فما كو اختياره أيا سبانتي كرفوت chama munu nanala ofana kala ni ofola aya mun konnala amana wuri o aya indira ala ko thumma o kofe afidu ayji nyafo mo ifada arabkana abe jika shuruli dela ne ji shurula ka woyo nyon no fe o de ifada o kama jiwe doni mun kam mo ka nabe fama ko inondation arawkana ukoma ko al-faydan ubebole nukuma denkelendela thumma afidu min haythu afada an-nas ukofe ay jigimina srafe mawjigina sramun fe ay bo Muzdalifa kata mina ay ta srafe mawbala kata sramun fe yoro kiran ko yen kurashu ka srai wal majorati ko yen kurashu jorai bed makaka Allah Ta'ala ka dugulo sanfe wastaghfirullah ay yafadil Allah Ta'ala bulu inna Allah ka don ka fa Allah Ta'ala ghafurun yafamasadu rahimun ina masadu ay yafadil ala bulu baramun nayake adola na simunu ba koronala filimunu ba koronala Allah Ta'ala na ufilu dafa awi adola baran kelen kofe setana be nyaayere la mun do aw duskuna o nyaayere la yi abse ka bo aw duskuna ne astaghfirullah foli chugoya muna o kama Allah Ta'ala an yamariya ne astaghfirullah foli ni ay corona la eji baro bani eji de on bole arafa kana Muzdalifa o bena ta mina no e selva kalo kletana do ko ka astaghfirullah fo ke ka chaya ka ya fadeli ala bolo ala ye bensema mun doma o ka baara kɔnɔna la an bɛ Alahu Ta'ala deli eji ani umra a kɛli ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen waati suruma kɔnɔna la. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم balema do Allah Ta'ala ka batoyina no de eji kechugoya e ko to jahiliya la yani ala kira ka ci sallallahu alaihi wasallam otume munke no bola arafa kana Muzdalifa o mana se Muzdalifa mina sigili be o korona la wo ka barake waso nyona yi ka waso ci nyona no fawi وبتاجو كوفا ودكوفا ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بالله لك تفسير كنا لك ابو عبد الله بن عباس رو كوتون كلا جاهليه لا دوت مولي كجو كفا نفات من مو هكلا دوني نفات من ننسو هكا سرا مغوي نفات متا اوتو بارا مونكا وسو نيونا نو فاو كفولي نو فاو كنيمان فولي Allah Ta'ala ni aya injigi ka fo al-islamawe aw kana o ka bara nyogonke fawara be aw ka nga re shugula ne munyi o fawara yudumai o Allah Ta'ala kosmali ala ko chugodma fa idha wa kuma munasa qadaytum nautlala manasikakum akayji barawla na akayji baraw time kaba fadhkurullaha ay Allah Ta'ala kosma كذكركم إن أو كسمالكرا آباءكم
aw fa kɔrɔw n'aw mɔkɛ kɔrɔw la a tun bɛ mun kɛ kɔrɔlen o ɲɔgɔnna aw o yɛrɛ to yen ashadda dhikra ala ko sumali ka juguya aw bolo ka tɛmɛ ni yɛrɛ kan fa minan nasi k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka bɔ maaw cɛ la man maa dɔw la maa dɔ mun b'a fɔ yaqulu a b'a fɔ rabbana e anw ma atina dili kama fi dunya ɲɛnamaya kuntala surun kɔnɔ wa ma lahu ko wa t'o tigilama ye fil akhirati ɲɛnamaya laban kɔnɔ min ka bɔ khalaq niyɔrɔ la dɛ ni ye Alahu Taala ka yamaru ye k'o di alisilamɛw ma fa idha qadaytum manasikakum qadaw mun fɔlen filɛ nin niyɔrɔ la n'i ye kuma fɔ a kɔrɔ jɛ kan a bɛ fɔ n'a y'a ka eji baaraw sara nka qadaw kɔrɔ ye jumɛn ye niyɔrɔ la al-itmam n'a y'a tiimɛ masala dɔ bɛ dɔnnikɛlaw bolo o masala in o bɛ nin aya in kɛ dalilu ye ka kɔrɔfɔ dɔ giriya o ye masala jumɛn ye maa mun bɛ yen n'i nana don alimami nɔfɛ seli la k'a sɔrɔ alimami ye dɔ kɛ k'i to i nana don o kan n'a ye salamu bila e ka kan ka i ka seli kɛ cogo jumɛn na ala kira ka kumakan fila nana la sallallahu alaihi wasallam kumakan fɔlɔ ko ni seli jɔla aw kana giri nka a ye taa ni basigi ye n'a ye mun sɔrɔ a y'o seli ni mun t'a la k'o to a y'o sara kumakan filanan ye jumɛn ye ko ni mun t'a la k'o to a y'o dafa dafali ani sarali arabukan kumaden fila faqdu o ye qada'u ye o kɔrɔ ye k'a dafa fa atimmu qada'u o ye juru sara ye fa atimmu a y'a dafa dafa ni juru sara nin fila de fɔla hadisa kɔnɔna la o la dɔnnikɛla minnu ko dafali fɔla hadisa mun na ko an bɛ juru sara kumaden kɔrɔ fɔ ni o hadisa ye o ka dalilu dɔ ye jumɛn ye ni aya in ka d'a kan ko Alahu Taala ka Alikuranɛ kɔnɔna la fa idha qadaytum manasikakum ay idha atmamtum manasikakum n'a y'a ka eji baaraw dafa juru sara tɛ mɔgɔ si ma nin fasara kɛ ko n'a y'a ka eji baaraw juru sara o b'a jira k'a fɔ qadaw bɛ fɔ a laɲini bɛ kɛ k'a tiimɛ ye i n'a fɔ ala y'a fɔ cogoya min na fa idha qudiyatis salat ni seli dafala jumadon fɛ qadaw kumakan fɔla o fana la o fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko k'a juru sara o kama o ko hadisa mun bɛ yen n'a fɔra ko k'a juru sara o hadisa in an b'a fasara ni hadisa filanan ye n'o de ye k'a dafa o la olu ye kɔrɔfɔ giriya kɔrɔfɔ mun de ye k'a fɔ ni nana sɔrɔ misali bolo ma alimami ye jɔgo fila seli fana la k'i to e ye mun sɔrɔ o y'i ka seli daminɛ ye n'a ye salamu bila n'i wulila i b'i ka seli dafa de i b'a dafa cogo jumɛn na e bɛna jɔgo fila mun seli i ka seli in na i bɛ fatiha dɔrɔn kalan i tɛ dɔ da fatiha kan ka d'a kan o bɛ i n'a fɔ i ka seli jɔgo sabanan ni naaninan de juru sarali o tɛ nin ye dafali de ye nka juru sarali ye jumɛn ye n'i ko ko k'a juru sara alimami ye salamu bila ka ban e ye mun sɔrɔ alimami bolo o bɛ i n'a fɔ o y'i ka jɔgo sabanan ni naaninan ye a ye salamu bila mun kɛla k'i to i bɛna fatiha kalan ka sɔrɔ ka dɔ da fatiha k'a bɛɛ la a y'a seli cogo mun na i fana b'a seli ten de o de ye juru sara ye o la dɔnnikɛla minnu t'a la dafali kan o ka dalilu dɔ ye nin ye ko Alahu Taala ye qadaw fɔ Alikuranɛ kɔnɔna la nka a kɔrɔ tɛ juru sara ye a kɔrɔ ye k'a dafa de o la n'o don o ko hadisa mun kɔnɔna la n'a fɔra ko faqdu k'o kɔrɔ ye ko a y'a dafa de n'o tɛ a kɔrɔ tɛ ko a k'a juru sara o ka dalilu dɔ ye nin aya in ye fa idha qadaytum manasikakum manasiku mun fɔlen filɛ nin mansaku ani nusuku kuma in bɔlen don nin de la nusuku ye arabukan na bato de ye
bato suguma fo ola afala ko manasiku o chaman bay mansaku o ya kelen o mansaku absega ke bato ke awrai abwele ko mansak ina fo bato mu yere fana be ke o yere be siga wele ka ko mansak absega ke masdar fana o fo ma ko masdar mimi arab kana o mansaku ani manasiku ani nusuku akora e bato de lasulla larabkana nga akacha la nafola alqurna kornala abeta bato flaka bato fola e dumay ibadatul hajj eji bato flana e dumay azabu kantigali nafola akora betaka ni flade kanga chaya nga Allah sulu yera ye munye we bato de absika fo bato bema ni yorayna akame muma we a'malul hajj eji baraw akarangira ale no eji baraw de la kadaka nimeka kuma eji kuma de la o kama fa idha qadaytum manasikakum akora isa nae akaeji baraw dafa eji barabe dafa eji de mbolo ne munde keli ni bola arafa ibn ashi Muzdalifa ni sila Muzdalifa dugu manaje selibat dona ibe baran naninke ni don kala ba foma ko ran hatu ramyun o berefli nunu mumbei ni sukun bo sanfe o naharu kantigali ha mumbena we halqi to mumena we tawafi ran hat akoraini ni baran nani o de be jide mbulo selba dona kaka monke o baran nani ni yoke o kore alhamdulillah eji ko ni barabana atoy ala kosma de mina sigi o de be ko kofe aha iklale ka ni baran nona fe mu nyini nen do fe we ala taala kosma de ka chaya وكما ألاكو فإذا قضيتم مناسككم نايا كيجي بارو دفا منكران كاوبلو فاذكروا الله أي على قسمة نسبحان الله فولي الحمد لله فولي أنو نانيو ولا وراوي وتويا كلنا بلفلي منابو كي وي على قسمة دوي توافو منابو كالكبالا وي على قسمة دوي alakrako sallallahu alaihi wasallam ko tawafuki ali alkabala ani belebo munnabe ke ko dila amma li iqamati dhikrillah wala saka ala kusmali de lajo olaybo bara munke o ala kusma doy alako o ala kusma munyinendo awfe ko ke bato kofe ayo ke dhikrikum abaakum inafo jahiliyala aw tumbe aw faw kusma chugaya muna aw tumba mo ka kusma chugo muna ka wasone oye mina aya ke onyonala aw aya ulure ta nyona bla ashadda dhikra ay ala ta ke ka cheya ka temalo ulure ta ka ola ka ala kusma bato bako fe o ala ka yamare abi yorere la montene ala ko chugaya mala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نجم سلبانا ألا كان شريد وقول سانفي كدائر منيني أكلارك منفق عداك واذكروا الله كثيرا فيلو تلقوا اسمك أشياء وكما دونغلوكو يستحب بعد الفراغ من العبادة ذكر الله نكلا بطول كي الله تعالى كسمة جما سلي بانين كو الله كان الله تعالى كسمة كو أبا أمكيسينو سببي وتوه كلام فنالا الله صلى الله عليه وسلم نسلي بانا الله كسمة دوبا يوداما سبحان الله الحمد لله الله أكبر سينتانتا وبي الله كرك سنة صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله الله أكبر
bisabani saba ka la ilaha illallah ke ka dafa kemela o fana ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam anu na nyogona wero ala kusuma keli bato kofe an yamarale ne oyi o cogo kelen fana la iba yi sun bondala ala ko wali tukabbirullaha ala ma hadakum akadi alai aw ka boya masigi kai ne Allahu akbar foli kada ka ay aw kana munke ka ka sungolo dafa bulu herela ola ala kusuma keli bato kofe o fen mun ne akanendo al-islamiyya dina konnala eji kofe Allah taala ko fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum eji arafa de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al-hajj arafa ne arafa jola abna shilimu ka muzalifa abna tamina o koronana ala kusuma nyinendo awfe ala kusuma chamamba ayoke ka dhikrikum aba'akum kobla ala kusuma nona awtumbe o kobla kusmali nona kusmali monna tumbo ke kanya sha fauna mo kawma nya ko chuya muna ibn jarir tabari ka tafsir konna la akolla rabut meta waso nyona o tawaso nyona no fawe o tawaso nyona no mo kawe ko fa ko fo ne fatme ninge ni jo hake tumba bulo atmani mo hake la dumuni atmani ni so hake sara ne faret me dugu kono ne ko blena ma mumbulo beba segara albe ninge ne mogat me ninge o tmeta waso nyona ne ni ne ala ko ayotoy kusmalu warabe ayota o ala kusmali atmen ninge chugaya munade ayo fana ke o ke chugoya la aw bimana bal ayo kuma rebla la don galaw ko aw mun flen yani yorola akorata litakhir ko walima ay ngakora idmay bal ayo blare bal ayo bla ashadda dhikra ay ala kusma ka chaya ka juya ka temahali aw fawqa kusmali ka bulu outma fauna maka munun kusma ay ala ta ke ka ceya ay ala kusmali juya ka teme hali olu yere taka ni ala taala ka yamare ko dama ola o ko fesa ala ye mautla ko ke jamakulu fulay deli yorola ako famina nasi madobe kabo maula min yufidu tabi'in min mufala akante be mo kore ko madodo madobe kabo mawla man mamun be ala yaqulu nalibafo rabbana awma atina dilik awma kuma ina na chuya muna kafo rabbana awma atina dilik awma ubajira kafo man mun folen fleni abe mo kelen jira chuya muna abe jama jiro chugo kelen na arabukana ola ni majira kafo jamadu ina fo ma kelen de ba fo mo kelen ga duwula aka fo ne jama foliye o fana fen sabatile yaqulu munana obo fana jira ola be nya fla bela atina fi dunya anso nyalama ya kuntala surun doron kono je konona la je nyalama ya kuntala surun ala anso o doron konona la o ka welele ninde o ka la deli ninde ala ko wa malahu ko wa to tigilamai fil akhirati nyalama ya laban kono ay fil hayati al akhirah nyalama ya laban kono la min kabo khalaqo ni rafila ni rafaito tigilamai alkama jodona mona akala deli be kono la ay jendoro ne nyina Allah taala bolo mala deli ala kana ne awsoro jama kulu cela وفي الآخرة حسنة وقنا
ومنهم ألاكو أما دوفنا بموتشلا من مولى مامبالا يقول نالبا فو ربنا أوما آتنا ديلي كوما في الدنيا نعم يكون تعالى سرون كنا حسنة نيمانا وفي الآخرة إذا ديلي كوما نعم الله بانفنا كنا لا حسنة نيمانا وقنا إكون لتنا عذاب لجبما النار موي تسمى لجباي ولا نيجما كل فلانين ويجما كل جوين ومنهم هو ما دوب مولا من ممبالا يقول نبف ربنا أوما آتنا ديلك أوما في الدنيا نما يكون تعالى سرون كنا حسنة نيمانا سرا نيمان داما نما نيمان داما وفي الآخرة أن ينام الله بفنا كورونا لا ديلي كوما حسنة نيمانا وقنا إكاكلا كان لا تنا عذاب لجبما النار مي تسمى لجباي نياكا دو كاين ولا ني جما كلو فلاناي جما كلو فلانا ممالا نا يا سرك افو عليك على الديلي وبتاد نسرافه atala deli dien drona ki dauma ngabala deli laharala aka deli fanala dieni lahara bela abe kerenkere yalike kamun kerenkere ya nyuma don ya fa ka kuma ka konnala ko ala an son dien kono nga a son fe mu nabo no fe ala bulo amo kerenkere ya ko manguto ne nyuma yi okoro ye fɛn bɛ se ka d'a ma nka tɛ k'a ma ɲuman ye nafolo ye nɛɛma ye diɲɛ kɔnɔ a ka di hadamaden ye nka maa dɔ ka nafolotigiya bɛ se k'o kɛ tasuma dunde ye fanga ye nɛɛma ye diɲɛ kɔnɔ a ka di hadamaden ye nka dɔ ka faamaya bɛ se ka k'o ka jahanamaden sababu ye dɔnni ye nɛɛma ye diɲɛ kɔnɔ a ka di hadamaden ye nga dɔw ka dɔnniya tigiya bɛ se k'o kɛ jahanamaden ye o la n'a danna ten ko a diya diɲɛ kɔnɔ nga mun bɛ di o ma mankutu ne ɲuman ye o kɔrɔ ye k'a bɛɛ de b'o kɔnɔna la o ye duwawu in tiɲɛyɔrɔ dɔ ye fɔlɔ al-iqtisar ala dunya ka dan diɲɛ dɔrɔn ma ka lahara bɔ a la o ye fili ye duwawu kɔnɔ kelen a filanan ye mun ye ka diɲɛ ta ɲini mun ɲinina diɲɛ kɔnɔ imam mangutu ne ɲuman ye imam mangutu ne a hɛrɛma ye o fana ye fili ye duwawu kɔnɔna la o de kama Allahu taala o tigilama nin yɔrɔ fɔ huwa ma lahu fil akhirati min khalaq ko nin yɔrɔ foyi t'a boloda la alikiyama jɔ don na ala bɛ mun d'a ma o jamakulu in kɔfɛ jamakulu filanan mun bɛ na nin kɔfɛ sa o ye mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale bɛ Allahu taala wele fɔlɔ la yaqtasiru ala dunya fahasib ate danjien doro nyinne ma ala bulu ngabe jeni lahara be nyin ala bulu kele aflana ye dumay abe mun no fe jien kono anabe mun no fe lahara jodona abo kerenkere ko ke nyumay asabana ye dumay lahara jodona hal ne nyuma soro nga juguman bado be ni makisoma iye nyuma mun soro adola nyumay meke toka jeng no etasmay akilara ka ala deli ala ka kisi ka bo o tasmay kono donima o de kama anasul maliki ka hadisa dobe wa kana aktharu du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar anasul maliki ko kwala ka ciden kisi ne nema bai aka du'a fambatu ye ni du'a winde kadaka du'aun jami'un du'a mumbala ne Allah ka folendo rabbana atina fid dunya hasana ala tenyi nyuman di amma jiyan korona la ni kuma kay ni yafo ibn al-Uthaymin rahimahullah aba faqa tafsir la ko hasanatan fil mali hasanatan min az-zawja hasanatan min al-wadhifa hasanatan min ad-dari
hasanatan min al-jari hasanatan min al-amali kiya fole mun ke ala nyuman dama diyan kono ko nyuma mun fole fleni ko nafolo nyuman ko bo korona la de nyuman bo korona la furumuso nyuman bo korona la du nyuman bo korona la sigi nyuman bo korona la bara da nyuman bo korona la kewali yere nyuma ko beba korona la ton fe mun bala nibo ko halli be fanga de ko fanga nyuma o ba korona la bolma fe nyuma o ba korona la ton fe mun ne be ki ba fo ko jien nema do o nema wala nyuma fa bebe do kuma en korona la o ko so do mun la ka folendo kiya foli mun ke ko wa nyuma ndama lahara jodona ala nyeda yeli lahara do o nyuma yi aljina doni lahara do o nyuma yi siratu tigali lahara do o nyuma yi batagi minali kilimul lahara do o nyuma yi mizan girali lahara do o nyuma yi larsu korola sigili lahara do na o nyuma yi ni fanfe mun fla ko din be lahara nyuma yi ola afala ko hasanatan nin nakrai wala saka ka be ko kama nin bela jeni ma korona la ni yeni fo halli ma dondulun detail la ka fo madama nin bede jiya nyuma ni lahara nyuma yi abina fo nin be fo ka do korona la ore kama ana seni fanye wa kana akthar du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللبا مبي no de ki kisi tasma la jabama o yala ka nema bay ido na aljina kono kasurane alama ido tasma kono nala o here ka teme igado aljina kono halna kala tasma jeni ko fe mundo na kasurana majeni mundo na kasurana majangata ore ka here ka bore ka samantiya ka bo ore kama wa qina adhaban nari nana nadana lahara nyuman dila nga juguman do fana dalay ka lahara nakala tal sa ko madafa ikisila juguman bema nyuman doron dile ma lahara dona ninde kisi ore kama do yin labana ni fola ka daka ko waqina adhaban nar ala wa on kisi ka bo tasuma la jabama ni mo flene ni duwe ambela jenin kanga an haglito duwo muna alhamdulillah ni duwe ya kacala abe kala anga kalamblona mo koroba kala rawla an chama anga duwo tata adem se ya corona la ki to kalamblon corona la o yin duwe ndey chando o kanga ke nga foto ni ndobe anga haglito la mo chama me fli ola ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا كما وفقوا وأقنا عذاب النار وأقنا أنت دو قرأي مو يعرف كم قلنا وقنا من وقع يقي تي قنا أدو وأقنا أن نمسنا ترنتني أوي كداكا آتنا مونا تمنوكا أبكانينا كو آبا بلادي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وآتنا عذاب النار آتالا دي وقنا دو وقنا كان فكو وآتنا ولا تسمى اللجبا إبي تغانينا الله تعالى فكبوما alakira sallallahu alaihi wasallam nintuye aka duwa 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 mumbala na tuma ke kacaya akaka an yɛrɛ fana ko bila ka duwa kɔnɔna la o la maa mun ka duwa ye nin ye eji kɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛn na bolo ma o tigila maa nin yɔrɔ ye duman ye dɔ ye nin yɔrɔ fɔla wa ma lahu fil akhirati min khalaq mun ye diɲɛ dɔrɔn ɲini a ma hali diɲɛ hɛrɛ ma ɲini ala bolo a ye ala deli dɔrɔn ala k'a d'a ma diɲɛ kɔnɔ ala ko niyɔrɔ tɛ o ye lahara jɔ dɔ la o kɔrɔ ye duman ye a ye ala deli fɛn mun na n'a y'a sɔrɔ a tun sɛbɛnlen don ala bolo k'a b'o sɔrɔ a ka deli ye o sababu ye ala b'o d'a ma nka lahara jɔ dɔ na niyɔrɔ ta ye mun dun ta ma dan diɲɛ dɔrɔn ma f'a ye diɲɛ ni lahara fara ɲɔgɔn kan ale ka sara ye duman ye ale ka lahalaya bɛ kɛ duman ye ala yɔrɔ
aya mumen na lo bore fawnya ulaika lahum nasibun mimma kasabu ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. doba Allah ali anye ibnu kathir ka tafsir korona la kabo Anas bin Malik yoro kafo abatolu tuko ko aletme Anas fay donola ko ka ato Anas fay ko doya fa Anas muye sabitu ko sabit ko Anasuma inna ikhwanaka yuhibbuna an tadwa lahum ibalmo be fe ga do ko wi kadaka Anas kira ka sahabai kira ka lamodendo kira ka barakela do ala kira sele Madina sallallahu alaihi wasallam abaya taka dikrama tabiuna munun taala fein o be faka do ke olwe yoroina iba famu ka fo al-islamia ka tabulula mamun be ni be here jigiyala ka nyina fe ka do ki o ballente o sabate no ala kira ka tabulula sallallahu alaihi wasallam o to kelen fanala itala mo do fein ibe here jigiya mo muna ni na sigila awuli tola ka fo karsa do kawni o fana sabatele no ala kala katabullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Busr alaka hadisa bi albani hadisa munkana fi sahih al-kalim at-tayyib ako qala kala sallallahu alaihi wasallam atara alif bara atara luka sodonola ko kuma muna ne ala kiran na fo ka beta kale fayaka yelenga fen dajuru mene ka fo ti beta chugud maka sulema do kawni rola kala kira ya taka kurata ka do ke sallallahu alaihi wasallam o to kele fanala Abdullah ibn Mas'ud faraba la ngali awni kwa tunga dogo ala kira ka sigi yoro dola ka wuli ka bo sigi yoro ina nama do ke sigi yoro mawye ka fo اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ويالك لك تابل صلى الله عليه وسلم انفلك حديثا منفنا لنغلي ni aya yin fasarin sirafe ibn kathir ba faka tafsir konnala kafo abatolutu ko ulutu tara Anas fe donola uluchela ma dobe munto e ko sabitu ko Anasima ko maobe fe ga do ke oyi inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'u lahum ibalmo be fe ga do ke oyi ni muflane doniya de monanyen sinsininka adola ma dobe ala kira ka sunna kanu boyani ayro fa be ni ga do ke shirku yayi ina fo do ere be ni ka ala kusma ke shirku yayi chugo yamuna kasuro kira ka tabulo de ni sallallahu alaihi wasallam ni ka ma ko do ke a bidade bidade bolami ala kira fe mun ka ke bidade chugo dumana hadisa jelo fleni ala akarsa do kenye Abdullah ibn Busr ka hadisa la ko kira ya ta ko ta ka do ke ale fay ore kama modon na ne makarsa do kenye igi ta ko ta ka do kai o kira ka sunna de sallallahu alaihi wasallam o tuya kilen fanala ay nyugon dala jam mo do fay mo mun bala ndabe here jigiya ala don ngala do o dale no aka ala ensranyala wali ma dale no aka limanyala alle don ngala te aka fo ka do kawe o fen mun ne asabatlendo ni hadisa mun ne fleka fo tabiuna mun taala Anasi fe olude ya fo inna ikhwanaka yuriduna an tad'u lahum ibalno be fe ga do ke oyi kuma na mun no yo fa Anasi faqal allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Anasi sinaki kanto e ala an son jian kono nyumana an son lahara nyumana ikan kisi ka bo tasma la jabama kuma la munane ala Anasi yo fo
وتحدثوا ساعة كوي باروكي كوغاتك باروينا حتى إذا أرادوا القيام فوننا لاينك ممنا كافوكو بنا وليتغني قال ثابت كلينكو يا أبا حمزة حمزة إن إخوانك يريدون القيامة فادعوا لهم كيغا مو إبال ما مننا نبوي وبفغا وليدي كذاك أنا سنيت من نالا أنا سيشرو فكا نيا من نالا ولا أفلا يكوي إبال ما مننا وبفغا ولي خالصا دعوك أوي فقال أنا سبتغني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسيناني دعو كلينك كو دعو كلينك أوي كما نمنا نايو فوق دوك أمكو هل سأدعو كلينوا فقال أنا سيسناكي كنتو تريدون أن أشقق لكم الأمور نيالا أو فنغا كوتي كاجلي أو برو ديوا وكذاك إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وآتاكم في الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله أكوما ni ala ye ɲuman daw ma diɲɛ kɔnɔ ka ɲuman daw ma lahara jɔ don na k'aw kisi tasuma lajaba ma ko ala ye hɛrɛ bɛɛ daw ma hɛrɛ bɛɛ bɛ nin de kɔnɔna la o de kama ni duwawu ye duwawu la wasalen ye ni duwawu ye duwawu la fɛrɛlen ye ni maa mun y'a bila i ka duwawu kɔnɔna la hali n'i ka fɔta danna nin dɔrɔn ma ala ta'ala bɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye i n'a fɔ Anasi y'a fɔ cogoya mun na ko ni ala ye nin kɛ aw ye faqad ataakumul khayra kullahu ko ala ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'aw ma o la maa mun mana kɛ ni duwawu kɛbaga ye ala ko cogoya jumɛn na ulaika olu ma kofɔlen mun filɛ nin lahum a bɛ o ye nasibun nin yɔrɔ la mimma ka bɔ fɛn na kasabu o ye mun baara dɛ baara ye jumɛn ye nin yɔrɔ la o ye duwawu mun kɛ o ye duwawu mun fɔ ala ye o ye duwawu mun kɛ nin yɔrɔ bɛ o ye ka bɔ ka duwawu kɔnɔna la wallahu ko wa ala sari'u masa teliman do alhisabi jate la ala ye masa teliman ye mun ka jate ka teli ni aya in kɔnɔna la dɔnnikɛla dɔgɔ ko ulaika a tɛ fɔ laban mun fɔla o dɔrɔn tɛ ko o ko tɛ dɛ nka nin bɛɛ de ko don ulaika lahum nasibu mimma kasabu mun ye ala deli diɲɛ dɔrɔn na nin yɔrɔ b'a ye fɛn na a ye mun deli mun fana ye ala deli diɲɛ ni lahara la nin yɔrɔ bɛ o fana ye fɛn na a ye mun deli dɔw y'a fɔ ko a kɔrɔ ye nin ko de kosɔn ala ma nin yɔrɔ bonya n'a dɔgɔya fɔ nka a ye nin yɔrɔ dɛn duwawu cogoya de la a ye mun wele k'o kɛ baara ye ko ulaika lahum nasibu mimma kasabu ninnu bɛɛ lajɛlen mun ye diɲɛ dɔrɔn ɲini mun ye lahara ɲini ka fara a kan bɛɛ lajɛlen i ye mun waleya o nin yɔrɔ b'i ye mun ye diɲɛ dɔrɔn ɲini o nin yɔrɔ ye diɲɛ dɔrɔn ye ka d'a kan aya fɔlɔ mun tɛmɛna ko nin yɔrɔ ta ye lahara jɔ don na fɛn ma fɔ o la k'a fɔ ko nin yɔrɔ b'a ye diɲɛ kɔnɔ o kama olu ko ulaika duwawukɛla minnu kofɔla diɲɛ dɔrɔn delibagaw ani diɲɛ ni lahara delibagaw o bɛɛ jɛlen lahum nasibu mimma kasabu nin yɔrɔ bɛ o ye ka bɔ fɛn na o ye mun waleya dɔw ko ulaika yahudu ila aqrabil madhkur mun fɔla laban k'a bɛ segin ka taga o dɔrɔn de ma o la kɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye mun ye ala deli diɲɛ ni lahara la ani yɛrɛma tanga na ka bɔ tasuma lajaba ma olu ko don nin yɔrɔ bɛ o ye mun waleya o ye duwawu mun kɛ diɲɛ ni lahara kama nin yɔrɔ bɛ o ye diɲɛ kɔnɔ nin yɔrɔ bɛ o ye lahara jɔ don na n'o ka o baara kɛlen sababu ye wallahu sari'ul hisabi ko Alahu ta'ala ye masa ye masa mun b'a la ne a ka jate ka teli masa teliman dɔ jate bɔli la a bɛ kiiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jɔnw ka jate lasegin o ma lasegin ko ɲuman na teliya kɔnɔna la nin ye Alahu ta'ala ka mɔgɔw tilan cogoya ye
ijilaja iga soro mo cela mo mum be ke jamakulu fulana na kala deli diena ani kala de lahara jodona don gelo ko hadhihi al-aya dalilun ala annahu la yuzammu al-'abdu idha talaba ad-dunya min rabbih walakin yustahsanu lil-'abdi an yajma'a bayna al-ithnayn koni aya muflani jonte jalaki nay jeni ala bulu nga mun se kaya bola aka duawla aka jeni lahara bela jeni del ala bulu kele wa qalu aidan laysa min kamal al-iman al-iktifa بسؤال الآخرة دون الدنيا وليس سؤال الدنيا مع الآخرة نقصا في الإيمان وكتوني قد لمن يدفل التكافى إذا الله ردنا لنين على بلو يتجيني وتل لمن يدفل تماسين ناس ركوتين لمن يدفل تماسين على كرات نتاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وتويا كلام فنانا لمن ينغسي تماسين تكافى ko joye dieni ala bolo okore ne mamu ala deli ala dudia ala bolfendia ala furumso nyumandia furuke nyumandia ala nindia ala jorodia ala nebe warde fe milliard ka dogo ala me fe ka billiard de dia le bute ka doawla nga munde chekai ikana da odroma ka to ma ala ne odron de obenebo ibilla rafana ni Allah ta'ala bulu urgo sallahu ta'ala ko man kana yuridu harfa al-hayata man kana yuridu thawab ad-dunya fa inda Allah thawab ad-dunya wal akhirah woni mamu kala ebe dien sara de nofe ka donc ka fo dien sara be nyini mumbulo noy alay dieni lahara sara be babulu emma wobe se jini tasmama abela jini be mo kelembolo iba nyino le fanya kelendro ngani tala kelendro yini ga kelento yidu mo ba fla bela ko me yere jendi o de kama Allah taala ko fa inda Allah thawabu ad-dunya wal akhirah afla bela jini ma Allah taala de bolo o de kama do nyuma e munye iga nyina Allah taala bolo jie ani lahara kadaka mu'minu nyuma no e jie nema nyuma soro aba deme de ka alkiyama do soro mu'minu nyuma no e jie nema nyuma soro aba ka daraja korota alkiyama jodona ala kira kuma kan bola sallallahu alaihi wasallam kuma mun ne fanta on taala ala kirama ko ala ka cide nafulu batu taala ne baraji be o taala daraja korota len be kaunto kadaka obeseli ina fam meseli chuga muna obesu ina fam mesun chugo muna nga obesaraka bonno kan na folo muye anto nyogonke o kore ko baraji tawmbulu alakira sallallahu alaihi wasallam ayo blaslaka ta ala kusmama kuma muna ne suratu fana yame ko alakira ya ala kusmadi subhanallah alhamdulillah allahu akbar konni yo fo iga seli be ko fe mamunyi kon ibe ko tigila o fana do no kelila o fana ba ala kusma ke ina fo fantom ba ke chiko yamuna o fantan kele o segina ala kirama tuguni sallallahu alaihi wasallam ala ka tide iye fe mundama kango dane aye awlu fana be ko kele ko jaga ko tala tuguni ala kira ga jabi nana ke duma sallallahu alaihi wasallam akoko ni ala ka samantiye ala ba de mo mu yadia of samantiya surali ala te jala ko la de ni'mal mal salih ma'a ar-rajul salih aw ma'a al-'abd salih ala kira ko nafulo nyuma kala fenche nyuma ala ka jo nyuma mulo mamu ni ala ka jo nyuma an nafulo nyuma babulo asella fantaw nga seli chogola katamali fantaw nyere ka kadaka ne agli sigile no bakawo no gaibolo aha asuna katama fantaw nga sunchogo yereka walma fantaw nga sunyo wana lara jodona aleni olu kenyela seli ni suna nga yela kafo alay misilu jonna kan na fuloy ay fantaw nya jiche na kan na fuloy
ay miskina o demena kan nafuloy ay korna durusila o demena kan nafuloy olu chama korna durusina le ka o deme sababu o baraji munabo soro ay soro ni musababu aka nafulo sigatala ale ni munu kela bara doina ne ni bara inte olu bolo aka daraja be korota olu ta sanfe o de kama jien soro li te fenye femun bara ne jome jalaki ala ngaka jien ka hami ka to igalla ine doro ka soro tire janna e jien kono de jalaki ani ala ya dima iga ke ala ka dina demeninai ka kigalla hara ni Israel we ala taala ka nemay pore ka malaka sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn kom mo kana mo kanata femun babul ere ka nyon soro fona kala fem fly afalay dumay kom ma mo be ni ala yin nafulo dama awen nafulo inke ka ala ka dina barashu abake ka ala ka dina baratle ala ka kola o nyeji chelelo naka nafulo diga nata ala ko tanyo on dima wala sa avec bara mun kena kan nafulo ere fana ka se ko nyona ke aflana e don gelade amen ne no fe ni yoroina ala kira kuma kana sallallahu alaihi wasallam wala ubajira ka fo jenyi ne ala bulu liman yalla futa masente nga ki hamin ke jenye kan Allah rako o de liman yalla futa masente jeni lara nyinni ala bulu jalaki tola al-islamiyya dina korona la kadaka fen fla be nyinna tigide bulu ibo de famiyani aya in korona la mala deli je here ni lara here ala kadi neni o bela jenima kan kisi kabo tasma la jabama kelaw selibado baran nani bo bulo kake no yo baran nani ke kaba o kanga mina sigi de ke o mina sigi mo no be ke o kunya Allah taala kusmali o ala kusma mo meke mina avec clé joli de kolonala o ala kusma mo meke mina mun kiti de denendo ola ni aya yimbe ode wala anyi ala ko sugud mala wadhkuru wa yakusmalike Allah aw ma alala fi ayamin don kono ma'dudatin muye don dama doye najatelendo faman wamma mumana kesa ta'ajjala ki kona fi yawmayni klif la konona la fala ate isma jurumina alayhi utila mainka waman wamma munfanasa ta'akhara ke ya karyalike fala ate isma jurumina alayhi utila ma fanakande liman ni'ma koy mamumbala ittaqa nasrana alanya kare matanga alama wattaqullaha wa isra alanya wa'lamu wa qad annakum kafa'u ilayhi kataka alama tuhsharuna aw faranyon kan don lola wadhkurullaha wa ala kusma heji korona la don gala ko min maqasidil hajj weji raddil amal la ini mukama ala ini doy anga siga law taala kusma ka ceya o ala kusma mu mekeji ko na bara o kacha nga ni ala kusma mu folen flene ala e keren yali ke fi ayamin don kono ma'dudatin mu yedon dama doy najate lendo ay ala taala kusma don dama do korona la
القرآن كنو أيام فلا أيام معدودات أني أيام معلومات معدودات دون دما دومون جاتلندو دومون دانندو معلومات دومون دونندو قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام معلومات هي أيام العشر الله تعالى دو فلامون كفا دو معدوداتي دو معلوماتي معلوماتي فلامون عبد الله بن عباس كو وهي أيام العشر أيام العشر سلكالو كليتامبي ngam madudati falamuna oye ayyamul nahari noye saga kantiga beke wati muna wala ayyamul madudat ayyamul nahar wa ayyamul ma'lumat ayyamul ashr ni alqur'an ka kuma chugo wala Allah taala kame ala kusma dumama fi ayyamin madudat mumeke don danin kono do mun danendo kelen fila saba adon danen do ka jate do faman ta'ajjala nimamu blalanye fi yawmayni klef la korona la ki ka ala kusma ke ka dan klef lama fala isma alayhi ki ka don ka bo jurumi to tigla maka mina sigi kle sabado nimamu dana kile flama ko jurmentika wa man ta'akhkhara nimma mun fana tolako ima dan kile flama fala isma alayhi ko jurmento tigla ma fanaka ima dan kile flama yake joli kile durwa kile taya kile muga ala kala ka sunna do o wala wala sallallahu alaihi wasallam noe ala kira temana kile flaka ka kile sabake ninde mina sigi ne ala kira ka sunna tuntai aya yin fola fochugo ya muna nyaga mutu mesiga don akono famun chugo ya fe kada fola na fola kada ka na fola kai ala kusma don kono don munun danendo don dama don mun danendo ka hake don ajatelendo kletan ye don jatele mun danen do bolongonde fla tege fla bolongonde o kletan ye ayamu ma'lumatu fala ko e kletan ye absika ke oye ina fa yahudiyo ya fo mun konnala wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda o fo binani de o koray hake kunte don ninata nga ala kila ka sunna sallallahu alaihi wasallam o de ya jirana ka fo domunu fola ko don danun do ko jate don kle sabado o kle sabaina faman ta'ajjala fi yawmayn nimma mun blalanye ka ala ko suma ke kle fla dron kono ka bo sabala fala isma alayhi ko jurmin toka wa man ta'akhara nimmun fana tola ko katamek le flaka ka ke sabaye fala isma alay jurumin to fanaka wala ni muflani ni majira ka fo kle flaka li mina kle sabaka li mina abebenendo oye kle flani kle sabad dumay selilon te jate ala selilon duguje folo kele aduguje flana oye kle flay aduguja sabana oye kile sabaye ne mamu tola mila kasi sabama jurumintika ne mu yera dana flama jurumintika nga Allah taala shartu dodi ala o shartu yedmay kulli man ittaqa wa qala al ulama wa hadha aidun ila al mutaajjil wa ila al mutaakhir ne mu fala labana no de ka for mamusrana alanye okodo
ko o ala ye siranya mun fɔla k'o kɛ sartu ye ko o ala ye siranya mun fɔla k'o kɛ sartu ye a bɛ segin ka taga nin jamakulu fila bɛɛ ma mun kɔnna ka a ka ala kosuma dan tile fila ma n'o siranna ala ɲɛ a ta kɔnɔna la jurumin t'a kan mun yɛrɛ fana bɛ yen n'o tola kɔ k'a ka ala kosuma dan tile saba ma k'a kɛ tile saba ye n'o y'o kɛ ni ala ye siranya ye jurumin t'a la ne bɛɛ siranna ala ɲɛ ta kɔnɔ ala ye jɛndi ni ala taala ka nɔgɔya sira ye k'o di jɔnw ma ka d'a kan ala mun ɲanw da o de b'an ka lahalaya dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan ala b'a dɔn an ka lahalayaw la maa dɔ bɛ se ka degun walasa degun ka wuli ka bɔ i kan ala ye nin nɔgɔya lana a dɔ la i b'a fɔ nin mun filɛ nin ala kɛra ka waati la sallallahu alaihi wa sallama mɔgɔw tun tɛ nafanba dɔn nin na ka bi tile in bɔ ka d'a kan jama tun man ca jama man ca degun tun tɛ min na o cogoya la ka bɛn u ka ɲɛnamaya cogo ma degun tun tɛ min na o cogo la ka bɛn u ka ɲɛnamaya cogo ma olu ka ɲɛnamaya la climatiseur ko tun tɛ yen tanta ko tun tɛ yen ji glace ko tun tɛ yen min na sigili a ko tun bɛnnen don ka ɲɛnamaya cogoya ma ka d'a kan min na sigi mun n'a bɛ kɛ bɛlɛbon de bɛ k'a kɔnɔna la o bɛlɛbon mun bɛ k'a kɔnɔna la mɔgɔw tun bɛ jigin bɛlɛbonyɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ a b'i n'a fɔ i jiginyɔrɔ ani bɛlɛbonyɔrɔ a bɛ ko misiri in yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn de i bɛ wuli dɔrɔn n'a fɔra ko bɛlɛbonyɔrɔ ye misiri pied laban mun filɛ nin ye bɔda in na i bɛ wuli ka bɔ yan dɔrɔn ka taa jɔ k'a bɔn ka tɛmɛ a banna a tun bɛ ten de o la gɛlɛya tun tɛ o ko la kosɛbɛ nka an bɛ waati min na komi sisan maa dɔw ka tantankɔrɔla o ni bɛlɛbɔnyɔrɔ min na a bɛ kilomɛtiri 3 bɔ a yɛrɛ bɛ se ka caya n'o yɛrɛ ye ka d'a kan mina bɛ fa fo dɔw bɛ taa o yɛrɛ sɔrɔ Muzalifa olu maaw k'a fɔ k'olu ka taama ka bɔ o sigiyɔrɔ la ka kilomɛtiri 4 tɔgɔma ka taa bɛlɛ fili ka tila ka kilo 4 tɔgɔma ka segin ko k'o kɛ fo tile 3 o ye sɔrɔsiya denni ye dɛ sɔrɔsiya fitinin y'o ye dɔɔnin o de kama i b'a ye gɛlɛya bɛ minasigi la ka d'a kan wadhkurullaha ala ko sumali mun fɔla aya daminɛ na dɔnnikɛlaw ko yashmal ramiyal jamarat bɛlɛbon mun bɛ kɛ min na a b'o ta o bɛlɛbon bɛ kɛ ni Allahu akbar fɔli ye bɛlɛbon in yɛrɛ fana dabɔ kun ye ala ko suma de ye i n'a fɔ kira y'a fɔ cogoya min na sallallahu alaihi wasallam ani i sigilen min na i bɛ ala ko suma mun fana kɛ o fana ye ala ko suma dɔ ye seli mun bɛ kɛ min na o ye ala ko suma dɔ ye o la n'o don degun mun bɛ a la bi o degun b'a to mɔgɔ ka dan tile 2 ma lafiya b'o la o ye kelen ye a degun dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni maa minnu bɛ taa hiji la i b'a jate mɔgɔ 2,000,000 ani o kunkanfɛn hijiden bɛ se o ma n'a fɔra ko mɔgɔ 2,000,000 n'a kunkanfɛn o bɛɛ ka to min na ka tile 3 kɛ o bɛɛ ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ tile 3 in na a ko bɛ ɲagami kosɛbɛ dɛ o de y'a to dɔnnikɛlaw ye
kiti munun laje mauka nafa ani toro wuli ka bo mauka usrafe o kiti munun laje hiji bondala ka sonnoya don olula o doye ni yorenyi o de kama eji labɛnbagaw ka baara taabolo la ni taala n'i ka jamakulu ye o b'a fɔ wajibi la i bɛ jama kilan fila ye jama dɔ ka jigi tile filanan don na jama tɔ ka jigi tile sabanan na madama ni Alahu Taala ye ni nɔgɔya da di an ma an kana gɛlɛya wɛrɛ da an yɛrɛ kan o bɛ nin bolo da i bɛ taa i bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko n ka mɔgɔw bɛ jigin a kun ye duman ye degun mun bɛ o ka se ka wuli n'o tɛmɛna ka bɔ yen mina yɛrɛ bɛ cogoya mun na a sigi bɛ cogoya mun na maa minnu taara hiji la o b'a dɔn n'i ko k'i bɛ an ka mina fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma farafinw ka mina maliyɛnw fana ka mina a bɛ n'a fɔ dabanani kɔnɔna de n'a fɔra k'i ka si dabanani na ka tile 3 walima tile 2 kɛ ne bɔda b'i bolo tile 2 ni tile 3 la foyi t'i to yen ka tile 3nan kɛ ka d'a kan i b'a dɔn degun mun bɛ yen jinɔgɔ a dɔw yɛrɛ la a ala kuta de ka jugu ka tɛmɛ hali a ala bato kan mun na cɛw ni musow o bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ min na foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tantanw na fo n'a kɛra séparation ye wa ɲɛgɛn mun bɛ di aw ma aw bɛɛ jɛ ɲɛgɛn don aw yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a tilan musow ka taa fan kelen fɛ cɛw ka taa fan kelen fɛ ne ko wusula kuma dɔw la ko jama cayala musow ka ɲɛgɛn da la o ɲɛ bɛ cɛw ka ɲɛgɛn biri la o bɛ taa kari ka don yen aw tantanw ni ɲɔgɔn cɛla la a kɔni bɛ gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn de ka d'a kan mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn bɛn tantanw ni ɲɔgɔn cɛla la k'an ma gosi ɲɔgɔn na fo ne dɔ y'i bɛlɛ cɛw ni muso bɛɛ dun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tantan kelenw de furancɛw la an fɛ yan a dɔnnen don musow magoba tɛ sutara la musow magoba tɛ danfara doli la o ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ a mana fɔ k'o bɛ si yɔrɔ mun na o bolo k'a fɔ fɛn bɛɛ ladagalen don yɔrɔ la i b'an balaka dɔ nalen ka jɔ ɲɛgɛnda la fini sirilen don a kɔgɔ dɔrɔn de la walima a birilen don ɲɛgɛnda la k'a bɛ finiko la i n'a fɔ n'a b'a yɛrɛ ka soɲɛ kɔnɔ na a b'a kɛ cogoya mun na ka d'a kan ale yɛrɛ mɔnɛw de kan a bɔlaw de kan a t'a dɔn ko hali o ye maloyala ko yɛrɛ ye a n'a fɔra k'i ka tile 3 sigi o cɛ la fo n'i fana ye ɲɛsirila siri i ɲɛ la dɛ i kana yeli kɛ i kana mɛnni kɛ i ka to i ka tantan kɔrɔ i kana taa ɲɛgɛn na i kana foyi kɛ nka n'o dɔ kɔni bɛ yen fattaqullaha mastata'tum o de bɛ yen nin sababu la i bɛ Alahu Taala ka kodɔn ye a ka sariya la tile 2 ni tile 3 ko ni maa o maa mun y'a fɛn fɛn mun kɛ ni Ala ye siranɲɛ ye ko jurumin ti k'a si la Ala kɛra kɔni ne tile 3 de kɛ sallallahu alaihi wa sallam o tile 3 de tola mɔgɔw bolo kɛli la ka caya fo ko gɛlɛyali mun donna kɔnɔna la degun cayali mun kɛra mina na o de y'a to hali n'a fɔra ko a kɛ tile 1 bi o ka di mɔgɔw ye tile 2 ni tile 3 mun fɔla dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ fi kumaden mun nana ko fi ayam o kɔrɔ de ye k'a fɔ a tile dugu ka kan ka jɛ k'i to a kɔnɔ ka d'a kan mɔgɔw fana ye sariya ka nɔgɔya ta ka dansago kɛ o nɔgɔya yɛrɛ fana la o dansago ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen seliba don dugujɛ n'o y'o tile kɛ min na o ka kan ka si k'o dugujɛ 2nan in kɛ kabini su fɛ olu bɛ taa bɛlɛfili kɛ k'a ban ka tile ka taa maga o su tɔ kɔnɔna la dugu tɛ jɛ o ɲɛna min na ko an y'an ta ɲɛnabɔ su la an taara an bila la aw ɲɛ o ma fɔ dɛ su 2 kɔni i b'a si ne dugu jɛla tile 2nan na i ka bɛlɛ n'i y'a bon
ibe soro ka sirata kile manga bin ki toyi ne kile flana kile bina ki toyi ka soro ima tali lañini ibe kile sabanan ke nganna ya soro ye tali lañini nga mobli ko ya bali fo kile bina ki toyi ete don sigi bagaw ka kiti ko na la tuguni kada ka ni la hala fana be ke mo la ka ceya iba soro o tara bele bon afara ko bisu be na ota midi inari avesi ga bisi makono wal mo be taka segila ebe na fo ke be bisi soro ka da kono wakati muna addo be ta ben fo fitiri nya ko lama wal ma ba soro fitiri ra jigina ka soro e tali ngene ta ka ba o tigite do kono ngamumbe na matali ngene ta kle bini ko ka fo mejigi ay ibe shide ka kle sabana yake wala liman ittaqa abe singata ni mo fla bema mum bola kle flala mum bola kle sabala ne besrana ala yita koronala o jurminte ashika nga ne munta ko nya ala kotay misali buluma mamme faga jigi jona yani jamaka jigi ala kota dobe kata serawma jurmi mo ka tala walma mu yara fana be ala be faga toyin kle fla kle sabanana kadaka ne mo tala ala be siga fere ala kota doma jurmi mo fana ka tala wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharuna wa isra alanye aya don ka fo ko bina singa tali Allah taala dema nyutma do fo aya ta melona ngoni hiji aya ulaje iba soro abe laban laba ni ala yasranyo de wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun nunu eji aya laban laban chugoy o kama don galaw ko ka fo min maqasidi alhajj tahqiq taqwa Allah ta'ala ko eji adili layini doy ambolo ala ya di amma layini mo kama doy ka ala yasanya ko sabati anyoro ka ala yasanya sabati anyoro ko de kama ala be ala yasanya kuma kan dodo eji aya labaro la ina fo inyabe ni na chuya muna o ko fe ala kuma in laba kaka don ka fo aw bebe na dalaje ka o fara nyon ka kata alama aw ejido aw farla nyon ka rafa kena ka chuya muna betala ni yere be bolay ka jamana la atala nyon soro umuna adon ka fo aw be na ta nyon soro ala ro tuguni bebe tiga sraka nga bebe ta kunu ka jo Allah taala nyema eji Allah yinin doy fana ka hakili digi lahara jodona ore kama alako wa alamu annakum ilayhi tusharuna ka don ka fo obina faranyonka ka wala dalaje Allah taala de yoro mara de domo nambe faranyonka ka dalaje ala yoro alako ka ngadon la don kunandi wa minan nas man yu'minu wa qawluhu fil hayati dunya wa aya muname na damne ni fanaye masugu flaki waru di tolaye ama masugu kele huwa munafiqun masugu flana mu'minun sadiqun ma folo oye munafiqu de munafiqu mo me ala na ya soro ka fo ala de islamiyya dakene ka soro kafiriya do wolen do abulo ala bo mangutu dila ama oye ma folay aflana e dumay mu'mini nyuma ala bo fana mangutu dila ama ala ko chugo dumala wa minan nasi ma dobe mawsela man mamumbala yujibuka nabi nyefa qawluhu akakumaka fil hayati nyalama yakono ad-dunya muy ñalamaya kuntala surunye
ويشهد أبلا سرياليك الله على فنك ما فمو في قلبه نور بعد سكون كنا وهو كسر عليه تيلامي على دل خصامي كلا تيلا لا جومان بدو كلا لا جومان بدو كسر عليه أوي نيم مودو مثالي de fotolai mo mbala ne munafikido nabe na kana islamia fa dala kasura ta duskuna ola alako obe kuma mun fo iye abinyefa ina falau taala ya fachuga muna wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة نيوي وفركلو وبين يفا وتوكلين فنادو على يوم يغاد فيا ومن الناس من يعجبك قوله كما بين مولا ما من بألا نأكا كما كان بين يفا abe kuma mun fo iye abi nyefa abe ki sagwe fil hayati dunya jiyan konona la wa yushhidu Allah abe ala ka siriye ala ma fi qalbihi fenka femu maduskuna ka ala ka siriye fenka femu maduskuna okora yedumai ala be mun fa ina suratul munafiquna la إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله أبنا أفوي والله إني لمن يجوني ألا يرى نسيري لمن يمون بين الدسكونا كافو إيه ألا كتيريني ندالين دو إلا تشغمنا ألا يرى أسيري ها ala insire fabaga bete tiende ode kama ibn al-Uthaymin rahimahullah ni aya in tafsir la aga kuma kan do be ako ko aya in bajirana ka fo alla yaghtarra insanun bi insanin bima yudhiruhu lahu kuma kana marasa nimmaye ne fen sababula abe mum bange iye keneka kuma kani ke walila ko aye mo fawni o munafiqun nu o be kuma fala kiraye kuma mun bala nabe kira nyefa ka sheria ko lu be sheria ka fo ala kiraye ala ka chide o be ala yare ke sheria muhammadu fe mu mandus kuna enyetala nga ala nyebala on mala ka sheria foi tan duskuna ne limaniyate ninde washhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ko kasura leti lamai ala dhul khisam alede kala la juguman bay al alad ne jugu kala jugu fari aw foda mako alad khisamu mun falen fleni don gala doko kele doko dala sosola la jugumando kele la jugumando ala jugu la jugumando kira jugu la jugumando nga abe ala ke seria dusu kono ko kande etega dusu unchi ka laje mumbe ale ba fo ko ala yere ale dusu kono ko sere ne munafiqu de kala halaye ala ye mangutu folo mun fawla ni aya konna la oyeni wa minan nasi huwa madobe maula man mamumbala yujibuka qawluhu akakuma bi nyafa fil hayati dunya nyalama yakuntala surun kono wa yushidu Allah abe ala la sheria ala fenka ma femu fi qalbihi no le baduskun kono aba fo ala yare shere foi tare dusun kono ne limaniyate wa huwa kasuraleti gilamai ala dul khisam kala tegelaw la jugumando ala kala law la jugumando ciden kala law la jugumando idda fala sajalaw la jugumando
kafara nin bɛɛ lajɛlen kan nin de y'a tigi ka lahalaya ye naam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل والله لا يحب الفساد وإذا وكما منسى تولى نوتي لما يقول سعى أبنا تاما في الأرض دوغولو سانفه ليفسد ولا ساكا تشينينك فيها دوغولوكا ويهلك أناك هلاكليك الحرث سنفنا والنسل عن النمفون سنفون النمفون سنفون فنينمون أبا لا ينقو بهلاكي والله قوة على لا يحب أتكنونينك الفساد تشينينا فيون وإذا تولى كنا يأكدوا كبوي كرفة سعى في الأرض أبي تاما دوغلوكا أبي بارك دوغلوكا أبي وليكا جوكا دوغلوكا منكما ليفسد ولا ساكا تشينينك فيها دوغلوكا على قطعي أي ليفسد في الأرض بالمعاصي أبي تشينينك دوغلو سانفي على قطعو كلي o tiɲɛni mun bɛ kɛ dugukolo sanfɛ ni alakuta kɛli ye fɛn wɛrɛ bɛ taa bɔ o kɔnɔna na tuguni o ye jumɛn ye wa yuhlika alharfa a bɛ sɛnɛfɛnw halaki fɛn minnu bɛ sɛnɛ ka falen a b'olu halaki k'olu tiɲɛ wa nasla ani fɛn ɲɛnamaw walima nimafɛnw naslu ye fɔsi ye larabukan na n'an b'a fɔ ko bɔnna nka a laɲini ye jumɛn ye nin yɔrɔ in de la fɛn mun bɛ a la ni nimafɛn don ni hadamaden yɛrɛ b'o cɛ la ni baganw b'o cɛ la a laɲini o de ye nin yɔrɔ la o de kama harisu ye sɛnɛfɛn ye nasulu dɔnkɛlaw ko k'a fɔ ko o ye fɛn ɲɛnamaw ye a bɛ fɛn ɲɛnamaw tiɲɛ ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ a b'o tiɲɛ ni mun ye n'a ka alakota sababu ala ko ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ko tiɲɛni bangela dugukolo sanfɛ ne fɛn sababu ye buna damadenw bolo ye mun waliya maaw bolo ye fɛn mun waliya o kɛra sababu ye ka tiɲɛni bange dugukolo sanfɛ tiɲɛni bangeli dugukolo sanfɛ dɔnnigala bɛ kɔrɔ fila de fɔ aya in na a kɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye ja ani baganw sali an'o n'a ɲɔgɔnna ni mun filɛ ni o ye tiɲɛni ye o tiɲɛni mun n'o bangela dugukolo sanfɛ mun y'a to o kɛla hadamadenw ka kɛwali ala y'o sara n'o de o kɛla ni nin i n'a fɔ dɔw yɛrɛ ko alakota bangela dugukolo sanfɛ gere kan ani ba kan hadamadenw ka kɛwali de o alakota ninnu ye o la fasari mun b'a fɔ ko alakota kɔlɔlɔ o ye tiɲɛni bange dugukolo sanfɛ ne baloko gɛlɛya ye ne jiko gɛlɛya ye n'o taala wolo baganw yɛrɛ ka saya la o fasari o de ni nin aya in bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa idha tawalla ne nin tigilama in y'a kɔ don saa fil ardi a bɛ taama dugukolo sanfɛ walima a bɛ teliya dugukolo sanfɛ walasa liyufsida fiha ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan ni ala kota ye wa yuhlika alharsa a bɛ sɛnɛfɛnw halaki wa nasla ani nimafɛnw walima fɛn ɲɛnamaw o sɛnɛfɛnw ni fɛn ɲɛnamaw halakili bɛ kɛ ne duman ye a ka ala kota sababu la ala bɛ ji tigɛ ni ji tigɛla sɛnɛfɛnw tɛ balo wa fɛn ɲɛnama minnu bɛ dugukolo sanfɛ olu fana bɛ halaki ni sanji tigɛli sababu ye mun n'o kɛla ni nin ka ala kota sababu ye wallahu la yuhibbul fasada ko wa ala taala tɛ tiɲɛni fɛ tiɲɛni mana kɛ cogo o cogo la ala taala tɛ tiɲɛni fɛ nin tigilama ye tiɲɛnikɛla de ye nin ye munafiku ka lahalaya de kofɔtɔla ye ala y'a fɔ k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la ala ka ne n'aw bɛɛ kisi munafikuya ma.
kuma munasa qila nafala lahu nintila maye ittaqi iramatanga Allah alamane kasranye akhadatuhu abati lamata al izzatu yarabonya bil ismi nejrumin sababu fahasbuhu huwa salibaga jahannamu wa jahannama de wala bisa wallahi chajuali kala al mihad fansayola jahannama mumbena kali tilama sigiyorai abena taga daro muna abena sigiyoro muna no kala yoro fanselenye no ya ko sigiyorai ko wallahi akala yoro chajuwe ola ne ayayi halisa munafiqu la halaya de fotola flenia wa idha qila lahu ittaqillah nafala yakusra alanye ibeka tieni munka dabla akhadatu li'izza yere boya ba mine yere yanga ba mine bil ismi nejurumi ye chugud mana don gala yo korof la fala akorof la yedmai ay bi sababil ismi nejurumi sababu ye yere boya ba mine ati ala yasra la delikame kele nejurumi ye chubuya dumala okore abi yere boya ne jurumin keli ate la delikame ni fla bela jeni menye kadaka mamumbe ne ala yasra nya jonte ni ko mako karsa sra alanye aba fo ena ko ne de ala e ko ni ne mamu faraka nto bala ni de yere boyan ni de yere yankai ni de yadai koni munafiqai metede wa idha qila lahu ittaqillah nafala yakusra alanye ibe chani muna odabla akhadatu al'izzatu bil ismi yere boya basoro ne jurumin sababe walma yere boya basoro ka to jurumin kan kake namba jigilelo ana ladlikame nga yere boya munno bala o yere boya yi o basoro naka jurumin sababe o yere boyan abe o fini brifinin da areka kasurabe ka jurumin de bara ala ko fahasbuhu jahannam ninti la ma ko ni awasafe re jahannama de yende jahannama dron de ba wasa wala bi'sal mihad lamu mun dona bi'saina obina ko kallide wallahi jahannama kala fensen yoro juguye mamu fensen yoro mamun la kafo yoro no kala jahannama kika don kafo wallahi akala la kafo yoro juguye akala fense yoro juguye ala kani no kisi gabo jahannama ma wala ni aya muflani ni aya yimbe kuma munafiqu de ka ina fa ibn kathir ba la ngala ka tafsir konnala ka fa ko munafiqu do ye khubayb mumbe ala ne ala jondo ne kafiru ya mine ka sogo tige ka nyina fe ka bo muhammadu ko akunte bako hallen nin keme kelanna abeka tige tani chugola foka bankunte bako olla hale munno kela ko munafiqu do sigila ko lu mawjalaki oyolu jalaki ka layini ko lu buruja ko Allah taala ni ko ayan jigi oluka kibariya de la mumen na le nyefe ka soroka o fo khubaybu ga kibariya la ne riwaya doy o chuya kelen fanala doko ka fo munafiqu do ye Suhaibu Rumi o ye Suhaibu fana buruja o ya buruja mun kama ko kadaka abotola makan ko be hijra ke kata Madina alakira nofe sallallahu alaihi wasallama maka o taala do anisrache o kama Suhaibu amma fo kiti ta hijra la de nga ini ka drome kelente bombagan konoya kata hijra la afana ko nodo mbulu fem befle aya bemne nya bedi ngira kumbeta abola tan chugola katala kirama sallallahu alaihi wasallam abesala kirama munke kira nyeda aka ala kira kama iga jagoye tonosoro ya fa iga jagoye tonosoro jago duma aya bulu fem bedi munke alama ninga boka ala kira magin sallallahu alaihi wasallam de jagoy arabi hal bayhu
aba Yahya jago ye tono soro Yahya fa ayo munke ko Allah Taala ye aya nata injigi alela ko nin jigila munafiqu wa kibayala ni fana ye riwaya doy ngamana ke chugo la don galaw ko al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi sharia ka jate beke kuma korobe fe munjira la ka foli strafe nga sababu te kere ya o ke jate melena ye ola ne masuya flana ka kiboro ditola ye mala deli ala ka soro flana ina ala kana soro folola ومن الناس وما وربيتوني كبم موتلا من منتقل ما بالا يشري نابي فيرليك نفسه أن نكون ما منبان نفيري شرى بمعنى باع واشترى بمعنى ابتاع عربو كان شرى ويفيرلي دي اشترى ويساني إن فباع يفيري ابتاع ويساني تغيامنا وبالكورنا كورنا لا يرى جمانا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه أي وباعوه ويفيري ولا شرى ومم الكورنا كورنا لا أبي فيري لكفو نيرينا ألاكو ما مبالا يشري نفسه أبان نفيري ابتغاء نينين كما مرضات الله ألاك جينا أبان نفيري كألاك جينين أي والله قوة ألا رؤوف مكاري مسادو بالعباد ناكا جوني ده والله وألا رؤوف koye kalancogo wɛrɛ bil ibadi makari masalo n'a ka jɔnw ye nin ye misaliya filanan ye Suhaibu ye mun kɛ ale bɛ don a kɔnɔna la nka a kan tɛ ale yɛrɛ dɔrɔn ma maa o maa mun b'a nin di ka ala ka diɲɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ don a kɔnɔna la Suhaibu bɛ don a kɔnɔna la Khubaybu bɛ don a kɔnɔna la i n'a fɔ dɔnnikɛla dɔ y'o fɔ cogoya mun na ko aya jiginna olu de la o b'o nin feere ala ka diɲɛ ɲinini kama ala ko sa k'i k'a dɔn k'a fɔ ale ala ye makari masaya a ka jɔnw na cogo duman na jɔn mun sɔnna ka nin feere ala ka diɲɛ ɲinini ma ɲala ala b'o diɲɛ a ka diɲɛ na wa ayi o de kama ko wallahu ra'ufun bil ibad ko ala ta'ala ye makari masaya a ka jɔnw na yana kaw tigilama ka sarafo a y'a fɔ ko ala ye makari masaya a ka jɛnw na o kɔrɔ ye nin taala bolo ala bɛna mun d'a ma o tɛ se ka dɔgɔya n'ale ta ye hali n'a ta tɛ kɛɲɛ mun sɔnna ka nin kɛ ka nin feere ala ma ala ye makari masaya a ka jɔnw na ala t'a to yen o nin feere in ka gala ayi ala bɛna fɛn d'a ma mun ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ ta in kan o de kama ala ma sara yɛrɛ fɔ ye nin aya in kɔnɔna la a ko cogoya jumɛn la wallahu ra'ufun bil ibad ko ala ye makari masa ye ar-ra'uf qila altafu ar-rahmati wa adaqqu ash-shafaqati hiya ar-rafa arabukan donso b'a fɔ ko hinɛ mun bɛ ala ne a ka fɛgɛ a makariyalen don hinɛ mun bɛ yen ne a ka fɛgɛ fo ka tɛmɛ ko o hinɛ o de ye rafa ye o la wa Allahu Taala ye an b'a fɔ de ma bamanankan na ko makari ala ye makari masa ye n'a ka jɔnw ye kɔrɔ ye a bɛ hinɛ o la fo ka se hinɛ dan na an jɔn mun ye nin kɛ ala ye
ala bena mun kaye ka to ni mangutu in kɔnɔna la o b'a Allahu taala yɛrɛ bolo an b'a la deli ala k'an sɔrɔ o jamakulu cɛla. kɔfɛ ala wele madanka ɲɛsina mu'minu ma wa ya ayyuhal ladhina amanu aw ma mun liman nala naw dala alala udkhulu aidu fi silmi al-islamiyya kono fi silmi ala kalabatu kono o anaska korofole yala fi silmi yera kulun kono alaye kafatan amumebe كافة مفعول فلاني حال هل حال للداخلين أو حال للسلم أنا بكان أبو فقول لها ليا من لها ليا دو أفلاكم ما منوكا دو أولو لها ليا دوا ولما أفلاكم دونغا كفي منا أولو لها ليا دو كرفا منكاي afala ko ka don fɛn mun na o lahalaya don o la alisilamɛya mumɛ a bɛ a ye don silamɛya diina kɔnɔ k'a fatan a mumɛ bɛ ka d'a kan n'i y'a kɛ dɔ in ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ o dɔ donna o dɔw ma don minnu ma don olu ka don a mun dun ma don a tɛ se ka fɔ o ma ko ya ayyuhal ladhina amanu mun ma don fɔlɔ a tɛ fɔ ko ya ayyuhal ladhina amanu o de kama kafatan halun lisilmi wa laysa halan lilladhina amanu kafatu mun fɔlɔ ko a mumɛ a ye don silamɛya diina kɔnɔ a mumɛ ka baara kɛ ni ala ka sariyadenw ye a mumɛ a kana dɔ to yen a tɛ baara kɛ ni mun ye wala tattabi'u a kana tuguɲɔgɔnyali kɛ khutuwati sennɔn kɔ ash-shaytani mun ye shetana sennɔn ye a kana tugu shetana sennɔn nɔfɛ innahu i k'a dɔn k'a fɔ shetana lakum aw ma aduwun jugu don mubin mun bangelen don shetana ye jugu bangelen aw ma aw jugu bangelen o ye shetana ye mɔgɔ mun b'i yɛrɛ kalama o tɛ tugu a jugu nɔfɛ ka d'a kan a b'a dɔn a jugu tɛ a bilasira ɲuman kan a b'a bilasira jugu de kan wa Alahu Taala ko k'an ka don silamɛya diina in kɔnɔ diina mumɛ an kana fan dɔ ta ka fan dɔ to an kana tugu shetana sennɔn kɔ n'o tɛ a b'an bali diina mumɛ donni ma ko wa shetana ye an jugu ye jugu mun b'a la n'a ka juguya bangelen don. فإن زللتم ونو ترنتلا من بعد ما فنكو فمون جاءتكم أننا أوما البينات دلوا بانلون فاعلموا وكادوا أن الله كفى الله تعالى عزيز مسبادو حكيم كدو مسادو أبفن بلا بلا رولا نمفلني نيه الله تعالى كا bilasirali kaɲe k'o d'a ka jɔn ma ala k'a ye don silamɛya diina mumɛ kɔnɔ aw kana tugu shetana sendanaw nɔ n'aw tugula shetana sendanaw nɔ a b'aw lase tiɲɛni de ma ka d'a kan aw jugu de ye shetana ye jugu mun y'a ka juguya bange inna shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwwa shetana ye aw ma jugu ye aw yɛrɛ fana k'a ta k'a k'aw jugu ye fa in zalaltum ko n'aw tiɲɛne la ka tɛrɛntɛ ala k'a ka don diina mumɛ mun kɔnɔna la k'a kana tugu shetana sendanaw nɔ
نو تشانلا كترنت أولا من بعد ما جاءتكم البينات تلبنلون نالين كوفي أوما فاعلموا كوكادو أن الله كافو على عزيز المسبدو لألك مسبيا فلا دون كوكو عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ألك بويا كون لباكونو مسبدو هكلا كلي مسبدو كرباليلا فلا مسبدو باليلا فويت سيغا تورا لا ساما على دي سيغا فم بكربا اسغولا و اره حكلا مسبدو عزيزو كابن كورو سبر ديما حكيم كودو مسافنادو ولا نكورو دي ne aw tienela ka jenge dalu bangale nalen ko awma ne ala ko ka bawo mine foy ce ka do awni ala ka mine li ce kadaka ala ye masabaya hakela ala ye masabaya ka mine lila ala ye masabaye balila foy ka torto siga la sama wa ko do masafna do ay kiti mundi awma kiti nye ko don kiti de ala ka ando dina en kono dina mume يلا ينظرون وبالك مكنليك فمر لوا إلا هناك لا أن يأتيهم الله ألو تلاك نوم في ظلل دلنكر من الغمام كبو كبو نوم غمانا والملائكة عن الملكة فنك نوم على نوفي وقضي الأمر وكفنا لا تجلا وإلى الله وكتا الله تعالى مسا ترجع أبلا كوسيغي الأمور كو بيلا جني نكما ينكره دمائي ما منهم بالين دو ألالا هل ينظرون أي بمعنى هل ينتظرون يلا وبالا كفورا ما كنوا فناك يلا الكيامة دوين الكيامة منا ننكو فولهم مكي إلا أن يأتيهم الله فألك نوما على النالي دمائي الكيامة دون نالي كدو وجاء ربك والملك صفا صفا على إني منفو كيما على بنا عن الملكو تنجرو النالي ممكن جدونا النالي بكاني منالي كان كريتك جوني نوتي ولا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية على بنا كسرة أكل رسول يونيندو ملك الشيخ كنا النالي مو ne ala yo fayin yoro chamana ala ko kunyala nunum banen do kalimania obeka munde kono neni tesa no dun na limania odona atona fa wala hal yanzuruna nyalo obeka makono like fawara lawa illa hunakala an yatiyahum Allah ala kanawma fi dhulalin dlin koro min al ghamami kabo kabanogo magamana dlen bamanan suma ala kana ma dlen koro ay suma koro kabo kabanogo la kabanogo mun dalendo o suma koro afali mun kala ko kabanogo don gala ko togo munun bala no bebe na nyoma nga ala taala bena kabanogo mun dlen koro lara joddona oni jen kabanogo tekele nga on ba famu muna amma don muna o de kabanogo yi o de kama ko ala ya foni chungola ala ka no ma dlen koro kabo kabanogo la kabanogo dlen
ala kana umma ukoro wal malaikatu ay ta'tiyahumul malaika anim malakau ulu farakana wa qudiya al amru ne ala nanawra abuna kiri tigade wa kobe latige ka kobba joni nyonche wa ila allah turja'u al umur wa ila allah tarji'u al umur katala talama ko bela jeni me kosegi katala talama ko be la kosegi ni ala talaka kuma kai mamun bareno limaniyama o be mun ko na o yin ndronde non ta be folowe kaba wala aya keme fula ani ayata adola anga waranda na joni na amesigi aya nu kuma dengelengelo koro kan ka fokurai ina fayo ta ko ge tabulo e chugaya muna anga waranda damnel kuraina ni Allah taala sunani la hasara sella ana jowo ke ka kunche insha Allah ne ala ye mun la tege ko anga seyinga na sini alhamdulillah Allah benendo anare dunkala ka foko o ya dai fama alhamdulillah ne ala ya ke chugaya muna anjeneno ni Allah taala tay amesigi aya dengle kuma dengle ngolo koroka ni ngala hasara seli ne la hasara seli bana ana do ke ka nyola blaw ka insha Allah Allah taala ko chugaya dumana amilla thumma uqafa afidu ay jingi min aythu afada an-nasu sirafa mawjina siramun fa wastaghfirullah wa ay Allah taala ya famadeli inna Allah akadon kafala ghafurun ya famasado munga ya fadurla selelo rahimun hina masafanado munga hina burla selelo fa idha qadaytum naidafalike manasikakum akaji barawla fadhkurullaha wa ya law ta'ala kusma ka dhikrikum aw ka kusma li nyona abaakum kanyasi aw fauna mo ka koroma aw ayoto yere ashadda ala ka kusma li ka juguya dhikra aka juguya ala kusma li ka juguya katame aw fauna mo ka utayre ka faminan nasi ika don ka fa ma dobe maula man mamunti la ma bala yaqulu nabafa rabbana awma ala atina dilikama fi dunya dien kono hasanatan dilikama fi dunya dien kono abeda udroma wa ma lahu huwa tutila mai fil akhirati la raduna min qaba khalaqin nirala wa minhum wa ma dobe mauchela tuguni man mamunti la ma yaqulu أضاف ربنا أم على آتنا دلكما في الدنيا ديانكونا مي ينام يكون تعالى سوري حسنة يمانا وفي الآخرة أن الله ردنا نو ينام يلبي حسنة يمانا وقنا إكا أولتنا عذاب لجبما النار مي تسمى لجبي أولئك ولتك لموسى لهم أبوي نصيب نيرلا مما كبفنا فمو كسبوا نيود وليا والله وعلى سريع الحساب مساتل من رجتلا واذكروا الله ويا لو تلقسما في أيام دونكنا معدودات دومني دون دانيو نو هكا دونينو فمن تعجل نما مبلا لنسا في يومين كليف لكنا كي كالا كسما دوما فلا إثم وجرمنت عليه أتغلامك ومن متغلاما فندوسا تأخر نالا يتوليك فلا أتى إثم عليه جرمنا أتغلامك لمن اتقى نفل بلا نكما مادي ممسرنا عليه واتقوا الله وإسرى عليه واعلموا وكادوا أنكم كافأوا إليه كسينغ تعلم تحشرون أو بكونوا كوفرانيوك ومن الناس وما دوم مولا تغني من مامون بالا يعجبك نبي نفا قوله أكاكمك في الحياة نلما يكون الدنيا مي نلما يكون تعالى سوري ويشهد وبكلك الله سيرياليك الله على كالك سيري على ما فانك فهمون به في قلبه الدسكون كورونا وهو كسر عليه جاتي على الدل خصامي كلا على الجمم بادو وإذا تولى والنا يقودو سعى أبي بارك ليفسي في الأرض تقول سانفه
walma be tama dugukolo sanfɛ a bɛ wuli ka jɔ kɛ dugukolo sanfɛ liyufsida walasa ka tiɲɛni kɛ fiha dugukolo kan wa yuhlika ani ka halakili kɛ alharutha sɛnɛfɛn na wa nasla ani nimafɛn na wallahu huwa ala la yuhibbu ate kanunin kɛ alfasada tiɲɛni na dɛ ala tɛ tiɲɛni kanu wa idha qila wa n'a fɔla lahu o tigilaman ye ittaqillaha sira ala ye akhadatuhu aba minɛ al-izzatu yɛrɛ bonya bil ithmi ne jurumi ye fa hasbuhu wa o tigilaman la wasalina ye jahannama de ye wala bi'sa wallahi cɛjuguyali kɛra sa almihade jɔyɔrɔ la sigiyɔrɔ la o tigilaman ye fɛnsɛnyɔrɔ cɛjuguyala o ye kosɛbɛ wa minan nasi wa maa dɔw bɛ maaw la tuguni maa mun b'a la yashiri ale bɛ feereli kɛ nafsahu annina ibtigaa ɲinini kama mardatillahi alaw taala ka jɛna wallahu huwa alasa raufun makari masado bil ibadi n'a ka jɔnw ye ala ka makarini n'aw bɛɛ la ya ayyuha aw kodo alladhina aw minnu b'a la amanu n'aw dala ala la udkhulu aydun fi silmi silamɛ diina in kɔnɔ kaafatan diina mumɛ wala tattabi'u wa kana tuguɲɔgɔnyali kɛ khutuwati sennɔn kɔ ashaitan mun ye shaitana sennɔn ye innahu i k'a dɔn k'a fɔ shaitana lakum aw bunadamadenw ma aduwwun jugu don mubin mun bangelen don a ka juguya la fa in zalaltum wa n'aw tiɲɛna la sa min ba'di ma fɛn kɔfɛ mun de ye ja'atkum ko nali kɛlaw ma albayyinatu dallu bangelenw na fa'alamu wa ka dɔn sa anna allaha ka fɔ alaw taala azizun masaba don fɛn tɛ masa mun kɛɲɛ hakimun kodɔn masa don a bɛ fɛn bɛɛ bila yɔrɔ la hal ɲala yanzuruna kafiri ninnu b'a la ka makɔnɔli kɛ dɔwɛrɛ la wa illa fo n'a kɛra an ya'tiyahum a ka n'aw ma allahu alaw taala yɛrɛ fi dhulalin bilenw kɔrɔ minal ghamami ka bɔ kabanɔgɔ la wal malaikatu ani mɛlɛkɛw fana ka n'aw ma wa qudiyal amru wa koɲɛ latigɛra ka ban ala bɛna ka na kiri kɛ kow latigɛra wa ila allahi wa ka taa alaw taala ma turja'ul umur ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɔsegi ma ala deli ala k'an segin ka taa ala ma hɛrɛ la ala ka bɛnsenman di an ma n y'a fɔ cogoya mun na ni an tilala seli la an bɛ segin ka na k'an ka dugawu kɛ ka darisu kuncɛ o kan ni ala y'a latigɛ k'a fɔ sini kɛra sunkalo dɔ ye alhamdulilahi an bɛ yan tuguni ni sini yɛrɛ dun ma kɛ sunkalo dɔ ye ka da kalo ye cogoya kan alhamdulilahi an bɛna kuncɛli mun kɛ seli kɔfɛ o ye kuncɛli bannen ye an b'a la deli ala k'a kuncɛ an bolo hɛrɛ la هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين